muntina hobung mitheng te pakai suminin velin salam kain bolkinin lockdown sungahi online sermon hi I chan kichi pizo dam ti hi aki hepun ahin la tu chanin kain bol zo na lain pauni bo mang thei kai je in eche pauni a hi mo pu na koi ap zong ai pun pakai pathinin ap in ka ki gelin aje chu eche lockdown sunga hi mitam ta chun aphalo lama lemchang la a pathin dei lo tam ta abol do uzong aki zazingin ai wangin hagawa gil kil theina lai dangcha theina lai pathin thu holbe al hagawa kihin so nading timai hotin hita chu pathin thu ngai nom tam ta imoti viewers akonin aki hethein cheya chun zo khamin mi khat mi ni ki thupin a heche in ki bol zo nalai a hi in heche chun tunin tu hapta adinga online sermon ding thupi dinga kan hen choile special arrangement a itun sort in piding zone ding hi ve ti a hin chedinga tunia kan ze lut nom chu hi to bang I in piding chu zona la ya he che le sit chung hi I in det a hi lo I heaven he ja chun che in det hi lo I khol jin na gama hi I ti I chon di ham ti ho jong hi tunin khol jin in khu ti a konin kan sei no min bible chang mun ni hen siming kating hebrai mi te hinga lekha thot bung som le thum chang som le li aze I hamiti le hiko mahin khomundet inei pove khonunga khopi zo chu I holo ai bove ati nahi hiko mahin khomundet inei pove khonunga khopi zo chu I holo ai pove Thessalonica lekha thot masa bungli chang som le nga konin siming kating heche ji a chu pakai thu akona heche thu I ka seipi nahi ve ei ho pakai hunggeya anahing nalai chengse ai imusa ho sanga I tinama jongle masa zoloding I ve aji chu pakai chu ama ta auto vantil pipui oginto chole pathin sumkon ginto ki thua wana kona hungkum hla ding ai chole krista thi saho chengse thodo ding ai ve cho zole ei ho ahing nalai amo chengse hi ama ho chengse chu to wan lai zola pakai lam tu dinga mei ko nga tol towa I ding ai chole chutia chu ai mati chana pakai to im khom jing diu hi pathina thu thing I bon chawa dingin phathei e bu pitaw hen Mars tarik som le khat nin WHO lam kai pun heche coronavirus hi pandemic tia in phun do chom khat zo chun vanoi pom pia heche hi se pi khat het man lo ka hung do jengi cha ko na ki ve na di
sun chu lockdown ayana ti ji uchun mun tinin lockdown ang ki phung ta nei koi ma zaki gin man na umlo hi je chun mun tina mi te o hi atang den tawin gam chom tam ta long chu ga boy pi daw tin India sung iga venai le migrant workers tam ta alak maya hilo alak soma kisim hi to bang migrant workers tam ta mi gam atang denun teng le thim zil namun choma icha teu inau teu tam ta atang denu ne chobana sumkol veina zia zinlele tam ta hong tang denun tourist tam ta hong tang denun tele khopi choma atua cha koma pha chom cha cha adi ga chi tam ta hong tang denun teng le mi loi khachu doctor ki ver sa achi aki zen lai hung tang den ki zen nai lo hung tang den teo jong tam ta au mi nei boina sang ta da to che nun sumle pai hung hasamin thil chom ha sana hung umin in lang chin ni la upai umlo alampi umlo hi to banga umlai chun government in mi sang tam ta sang mai lo alak nga kisim akenga in lam zone mi somgir somko thita ti o ko nai government no pan an la te angai ta in hiri chun gam la ho Asia gam Europe America Latin America Africa Australia hoi lai zong le he cha tang ho zo se hin nung pu na dinga chun Vande Bharat Mission kiti Air India le Wanleng Airlines khat le ni mongcha in heda chu program an se movin tengle India gam chom state in atang ho chu state khana pat ama ho state na kile kin ding government chu an to gonen bol kin chu Shramik special train service ain tikinun train khana mi sang khale zani sang le zali ki ka ho to na ding ai he chun mitam ta chu ain lama anung pui nai cheninga chu ipipi ngai cham itiai le ichi arrangement chu umjong le ache dinga ki go na ding chun ki report angayin ki register angayin fel zep jong ngai din ka ging cha chobana che chu an su tu te ngole ahung di kon chaw an bol kinu chi pyam ti le hichi coronavirus ai positive negative an hol kinun positive na hile na chi thelo di ai mai hije chun positive hije a hung thelo hung ki zen den yong mi ome teng le loi khat in lam chi kho ngai lo wa mi gama hung den go loi jong ome a kho pui au na gama dam pu la kho pui ana tam ta chu lung don lung zin lai chun in lam ma chu min an ngai cha noi ja chun in lam an zu nu nei heri chun tul ha khat hani hi in lam chi pha mong cho hi yesu ka sermon masalaya jong chun in lam chi phat a hi tai ti yong chu kana se hin che yong chu angai khalo na umle na ngai te diu ka de ye ala tu ni ngai tu ni ka de chu ei ho ta san cha te dinga he tu hi ilhaga hi hi chi athite te di ta sa sunga hi lockdown na lai hi in che chu ilhaga chun a hu hing pu ngai ngui jong le he chi ta sa phe le thi san hin wan khopi chu azot thailo dinga hi chun he che ta sa chu khat we thi te anga yin teng le hagau dong ki khen te le hagau zo chu he che a lockdown na ta sa ku na chun so chatan tin pakai ko ma chi tan tin che choi le tu nai cha jong i ui nau inu i pa i tu i cha tam ta i buyu nai Krista hinane ya na che ma sa ho chu he che ta sa lockdown ai na ko na chu so cha na changa pakai ko cha na zu no hi ta in
เจจูนังเดียวปะเทียนโปรแกรมนี้ไอ้นะฮีดิจงก้อยมาในเฮปูนะฮีอะไรตัวนี้งาเลมาเลยเตลฮิตให้ตาเวลโอ้กติใจเลยขัดขนาดจิวฮิโลวินอาหอนปีจินดิวปากาย special arrangement the rapture of the saints กติ the rapture of the saints มีเทงเที่ยวเจ้าเสลาโตนันิโค rapture กติจูลุงตะเลยเฮจจูอัลหุนเลวังจูอาหอนปีจินดิงาปะเทน special arrangement จูหินเฮจิอาโคนาจูอีวานขปีจูอิลหุนดิวไอตีตัวนี้อีกไงตัวขอมดิวอีเดียวนี่ตัวจงตาสาอินลำหินจนหัววังฮีอินลุนกะจงงาเลอุมเบเซโลอัลุนพาดพาดอินลุงโลดีควารันตีนะดิเตียวเกสาไอวินเตเลมีอาบังขัดวังว่าจะอาชินนั่นควรจะอันง่ายกิดโลนิดังโคลจินอินลุนตัวตุไลไวลุนเนี่ยอากิเขมามาจิงตุไลไวลุงหัวจูอาโมอาจิงยังฮัสเซดเซจงกษาในอาเจจูอิพิฮัมมีนันกีจานุตุไลจะอดานตาจูมีเจ้าเสียกินเลลยังดีกิติพาจอยอินจ้าจุนมีไอกินเลลอินลุนกิติยองจูงาเลลจูลไว้ไอวางามินไออินจูอันง่ายเลยหุ่งดีมองไออะไรควอรันตีนเทเลอิติฮัมขนากิเวตนะเจ้าจะฮีตัวนี้เก่งก็ใส่อินลุนดิพาดอิติวางหิจูมเบดินเจจูโอโลลาอินใส่ดีไว้ตัวนี้ไงตัวเดียก็ได้จูฮิเจspecial arrangement na chiding par kiti ahon pe chin na de rapture kiti ding ahin iki god zo ahi lo hi avela ki ngai to kit angai kati na hi a he chen sa ho chu kisu boy kit na di ti nai poi a he chen chu koi ma boy po we ala tu chung hi kisu tup te de angai na chu to azom i sei ho special arrangement na train na hung loi van le nga hung loi kiti chu a trip jong chu trip thum trip li apoi zo lo jong le trip nga trip gup hin alai ding cha ki pui do di tele ahung nom lo ho kaga na gama chun na lai nge den tang e tio na ma thu ahung lo jong chu ima kho na chum lo we ala to i sei god pe ne le wang chu trip khat ding bo we ja chun ki god zo angai ma ti ti tunin ingai to di de he cherap chari trip ni lo we trip khat bo we hi ti isu mi lo di we hiye chun hiche ingai to jing lai hen hebrai bung som le thum chang som le li chu avela ingai to di kanomin che chu ipiam tile hiche lei sidi indet inei lo naw mun ahin I bible chang chun hitai hoi tai ai sei pi ahin chu ti ai ji chun hello aji iam iti le hi ko ma hin khomon det inei po ve ti nei khonunga khopi zo chu I holo hi bowe tunin chinari ki go zo I jing la ya tua hi na la I ji chun khol sin na gama I ve ti I sei no moin so pipau evangelist helun tauna I gel do jing wahin ama to muntam ta na ki thu ka hi win ama sarmon ho akuna point phabeb kana ki sud do to keiman ka bela phabeb to khol jin hin kho ti kan jeb lu nomen khol jin in kho he diu ka dei chu number 1 achun khol jin I ai le he chele sinai indet inei pove ti ai indet nei lo ki jong le chi I khol jin sunga hi I building in zu pathin ei pechi unai atam zo chu eiman ikisa sa ina cheng I diong kata sanin anatam ta chu in bahara mi in sa sa
aren kipia abahara kipia umjong iwe ana ito bang ina chun umjong la chin na building in le sida na umso na building in ai tan che chu paka building yen lang tin in mai mai hian lang bi in hi jong le in ai tan na building a na nei choi tai e che na building ina chun nisano ya jong nisana thu pun gono ya jong go na thu pun phal bidap jong na thu pun che na in chu na building ai ai wan che na in chu Lenin nêu hèn lăng nomin nom lo hèn lăng hoin hoi mo zong le in a hin na khol bu bo ai ne heje chun dunia ma sapen heading chu heje leise ka chen ina ka sung hi e ka khol jin na in bo a hi ti heading e de nai ani na chun kholzin kiti mong a kholzina gama chun koima mung den lo hi koima mung den lo na in sanga nom zo gagi jong le chin na mung den po ne na che na kho sanga gam chenga hoi zo aga chi jong le chin na mung den po ne a ji chu I in na hi po ne foreign akana chi ma sa pen chu wanoile sit evangelist of Hopi International Conference of Itinerant Evangelists kiti Billy Graham Evangelistic Association in agunuwa achi zo se chi mana pi uwa achi zo se 5-star einar hun sa ohi 86 achi holoi chele 5-star ho aga ai tapuvin dormitory ga chu tamta umun ke o che le ami jong ka hlomun sangli le zanga bo kaivin achi kiro jo sangko wal ai tawin ke o loi ka chi chung chun 5-star hotel enar hun saun ke o atam zo India te kal hun nau chele Novotel ke ti to azo Delhi dunga jong a tan wan oi le sina hotel chain France o a Novotel ki ti hin 5-star ki ti kain kho kamu ma sa pe na hin nom chu anu mi ni som le ni khat ka umuhin ka conference ki chai zana chu Dr. Yang Thong how keep to ke ahung ki le thadin ka umun ka wan le cha chum ma ja chun KLM to ho chu KLM til agam mi te wan leng KLM Holland to wan leng ahin abang khat choi le Scandinavian Airline System SAS atoloi omun adang dang jong ai we ai na Dr. Yang Thong le ke chu Air France to kai chun ka programa ki chai zana hung ki le thading in a timing ki to chena a umin ka wang phadanu chu nini hung cham na lai ding ho chu ke elema to ho chu hiwin nini au na di jong chu conference committee in asuma pi na lai we langkhana gel dinga chu program da talo nop na wale thei tading nini na lai de ti chu privilege le kilom ta chuna ai wanga kaung ki pat do di jana chun ka hotel mayu chan chun taxi ne nga in Reverend Yang Thong how keep to ka taxi kaung lu no chun kaloi kan dala dio chun ei o chat dan na chu bye bye ei bol chu amau ka dala den mong ni we kilomin a menu ji ga wena ei o chat dan ke ni yo o ni khat be ki be ta we le ka ti mong pun azana kaung len do wa jing kam mata chu Delhi hung ta di he che Delhi a ko in lama bana hung ta di chu ka kilob dan na chuna ka senu che piam ke chu chelaya chu ka chen na khu chu ling sipai ai na lain ka chen nau in jong chu hoi lo ai wangin e ka seikel ka chen na in chu ling sipai ta pun Churchanpur headquarter weng khoin hi cha chu kana chen no hin ka in jong chu ti lom lo ma in nu ma chen ka hi pu ne ka ga nau khopi Amsterdam te jowan noi le se pom pin khat ve ki mutavele atiuna tourist or destination khat ai in kagal hun now jong so no hotel ki 5-star to la jo 7-star jong tain 5-star ki chela ja sang penen cha kagal hunu ai wan ni khat jong extra chu ki dat thelo he ka sinu che pya
Ebola ka in thupi lo chakhat chu hi ti lo mom ka ngai ham ni tiale ka in hi chi chu Amsterdam ka in au pu nei ka senu chi pam he chele si di hi ta chu namu lo wai le he chele si chu ngai nalung mong den de le si di hi ta ka sei banga chu mu ngai chu na ka in de dai po chele si di ka in de dai po na ti ingai tu ka de nei Hebrai bung som le khara sim leo chen malai ta sancha te chun he che chung lama kinep na nei ai binai chung lama kinep na hing ta ane ye chun chele se chunga su gen thena I to bang to jong leo kho sa lo chu church history ang tam ta ina simo hi martar izat ta wai chele se chunga paka apin jo chom khat jowa chapang khuzar pe ki tha apat tu ni change pakai mina ahin na chan mi tam ta umu hi ai la ta sancha jong sin che le se jo ha sana izat jo le ana tho jong na chi pian te le ka in ai poi chalai ana tiu ana ke het chin jiu cho hi athum na in khol jin ti chun a ding da na ke het ai agam gi yong he nei mi ina nagal hun tieng le in nei te ana phat ten wa teng le akam themu le he da sei te be ta ke ko me e ki sei pi ji he chu chi pi ha he o ai lo oya pu anu le he pa na in bangin gelin lang na dei sein na du sein e ki ti na ji nei angol I ngal lo le min na in bang gelin ti jong le in nei te bedroom ki lut ngai lo fridge ga ki hona idu thei tu yoga ki suna ki don loi alu lo bubel me bel ga ki honga idu ga ki ne loi inei te cupboard inei te almirah ga honga apunu ito bang pun hoi anem ti ki vengai loi ta bang jen ga bol tang inei ten an koi dan ju chum ngal le ka te angol thim khat maljin ki nei hi bo hiu ati diu jana hi je chun ingol lowai le min nain bangman gelin ati jong le kaina I poi ti ke ja chun igam gi ke chuna keo evangelist ne asai kan kasu mi lo chu maljina mi khoi chu I thu nei na hlom dan chu I bek sung bo wa thu ki nei I bek sung a thili het awang chu inoble ila do in noble heng ki ni ila do in koi ki ni he che bo chu thu nei na ki nei adang chu thu nei na ki nei poi ti di thoi ai to ni ngai to he che le se chung hi na khol ji na mai ti na he chon na gam gi na ki he di ai ta nei ala tu lai ta san cha te lungdam yum na ta khanu chu gam gi hello itam walu nei ichi lo na ding jong ki he khen lo ichi na ding chi lo na ding ki he khen lo I bol ding le bol lo di ki he khen lo I sei ding le sei lo di ki he khen lo I ne thei lo jong ki he khen lo I pan na thei le pan na lo ding jong ki he khen lo I kana sei ji tan khosung program ho jing ka ve nai le ho thu do la program isimu la chu a theng pe na isimu chu ai wa ho thu ai lo po le no bol the na program a iki bol do ji chu youth club day ta ai lo le CSO dang day EPP day ti wam na cho chi ta cho chu veleu chin amila akibang na ho bu mi teo ki to chu ami ho chu a ken khang lao tu lai khang lao kom ka sei je yu do jong phatin ngai tu Christian khang lai ngen chan ai wanga youth club de yo ipyo na bol ting le nanil ha lang program khu hoi ta loi la sadiga nami ko ho mo gi vet le na program man go da no chu chum tai pastor zau na yong na de ta lobu thagawa lam ga yo zau ne yu na de ta lo cha nom la sanu ham la sapam lam pi dinga a kham sa chi di tam ta a kham lo ho cha chu thanom da ga pang thei pan na thei lo ti hi ti ka sei ji he chu tunin che atha in ngai tu hitin I program do hi ve uti ta san cha te bol lo ding
ta san cha te pan na thei lo tiêu zong na che chu ingai to ngai poinli na sein ka tin wano ya hi maljin na hi le kholjin na hi le nei den ding khat cha a poi ti he chin na tin he chun le se chunga nei be jing ti chu ti ta na gel ta lo de i bible a chu pathen ngai sa na ki ti lung hai na apanai le tun na tun na len ta he ti chu phat chum na ta a he ti chu english a chu ki chi godliness with contentment is great gain ti chu na tun na len ta he pathen ngai sa na lung hai na apan le ti chu he chu tunin na pathen ngai sa na pathen cha kha nai nain lung hai na nei hinam ti na ki ngai to ngai nei le sinai I ma cha hi aum den di lo hi azo chen in thu ka sein chen na in anom theipen bol go line tu lai chu ain wanoi le sina chen na in la man tam pen khu mumbai a cheng ho wang chon phata na mu mu di wa hin asung lam chu ki ve thei ham ka he pui ala tu lai chu mu lo ti jong om pui youtube dunga ve thei a tho khula na cheu ke mumbai ka chi teng le che kho e vet pi ji wene in pam langa konin ain cheu kamu sel ka ngai tu chi piam tel asunga pa ka o chat loe ka ti aji zo man e ho pathini he lo chulana he jo ken ta ka sei chu van khopia mun na nei ta ai le chung lama namin ki sunta pakana ko phat chi ding ta che chu amma ta ton sona den ta ding pathen go lo ding a cha ding na hi ai le ki pai isolation chu billionaire tam ta sang na hau zon millionaire tam ta sang jong na hau zoi aje chu nang chen in chu gam chang thu pie to mumbai ya in khu residential building in nei te asunga a chen now in la man tam pen ki ti ai in man tam pen chole Buckingham Palace ko ai ki ti ai hin ai wanga mi leng te cha hu cheng ta lo khula mi nom da ki chol dom nom cho hi che London khopi lai lunga mi hu san lai hu ipia bol liu cha chu Windsor Castle ki ti la dang dang a chen khula cha chu in nei te chen na in la man tam pen chu Antilia ki ti hoi asunga cheng te ni minu mi pa te ni jong khu Mukesh Ambani la loi nu ni ta Ambani amo jo akumu ahan lam hung itau khula nom ta enjoy a bol ni kum som nyong hing ta lo mai thi Adam mu jong le tai Adam kum diu ke khat hung khel to ita ja khu alung thim khanwa angai to ji diu chi piam te le aki di dano khona aki di dano oi ta kum akuma ki te che di phar khat te le he che in ka la la di ti ngai to le mi chu a hau pole thi de aki ne a ti wei chu mi chu a hau pole thi ding ki dai a farewell to arms ti sun pa khun che chu ana sei tuni na heading chu le sina hi I ma cha den di a poi in hoi pen chu nei jong na chin anang zo den lo ding na hin nai nga zo mang the jing lai nang na in sanga ma sa zo ding nei che chun mi hem chu pathin min na nei lo wai le a thi diu ki I che we chia chun tunin pathin na nei le wanoi mi hau pen tam ta sang nang hau zo nei tu lai ta wanoi mi hau pen tu lockdown so mi hau tam ta anei wa kim la ya ama pung tul yang Jeff Bezos ki ti pa Amazon nei pa khu che pa I pi ho a ho ham ti ka khu lai le Jeff Bezos in I pi a ho ham ti
mystery he ti so mystery ti koi man he pun te i pi ho ha ma ke poi ti so na pathian cha te a ho ke he chu na pathian cha de ho ke ne John D Rockefeller van nui le se mi ho pen ai lai a ho ke chin khula ati ra jo pathian nei lo hi na hung peng tha in ane anga tam da pathian le ga be ong pe do in mi wang phai ta khula na a che mi ho lung sit na chu da mun bei kong tengule van khopi thusim anaza sawai wangle ahung nom di danu da mun chu gen theiwal di wain cha chun asum nei u leisi jo adal ha sa jo aga za theina lai di wen lang pathin koma ni khat be nagam chu nei sa in abhara nati zat zat penange tile pathet don bu na chi pia ni khat manin na nei poi ti di chu ni khat manin na nei poi hi cha oi a man diu pi sangin chahi ka chapa jisu thi sana a man diu ke pesa ja chun tun so amao de kom khom ni tai nang nei le ka chapa ta san lo nei ja chun ni khat man din na nei poi ati di chuna he che gam chunang mun na nei ja chun le se dai I to ban gen thei ki sa jong le chin chei gel do in o ke ka hawe ke pathian cha kai na iti the di wei abanin in lam cheding ki di chu imu mulowai kêu rồi khổ xin lỗi muốn lôi cái bên in lăng chedi jing ka hi ki mu ji lowai mata ki thori ki go tu ding ki ti chu khopi ka chi jong le igal hunda te boilo na dingin avai ma thela ma airport zo ding tyo ka ngai to chuna pung som le khana report ding jong leng jing ka mata ka tho 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 we in lam chi jing ka chu ki mu mu lo we tu lai nain chi ko ni ngala I mu hu nei am thagawa I mu hu nei am na ki khola ngai in lam chi di kon koi ma lut lo we in lam chi kon koi ma jing I mut abol lo we he chun che na ki ngai to angai abanin in lam chi ding chun in alhum teng le angai lut ho adinga I pi ham kapu ding I pi kapu pi dem tia ngai to cho I pi kapu pi dem tunin nangai lupe napakai nang dong nangai lupe na hiai le I pi na pu pi dem kau ing pu chu tu dingin khut go ka chi di ham na ti ki ngai to ngai khut ko ke wa ka chi ding ham ei hu hing pu lam to a ti chu chela khu collection la khom nang dinga mo sa ding mai ki si mai pui che jo I sa jong na kho pui ai wanga ki khol na ding ai khut go ke wa ka chi ding ham ei hu hing pu lam tua ye chun khol jin in lam che ki go chun khut go ke wa chi ago pu nei teng le point chai na dingin ahon pia cheding na hi le la nga le la chet a chein na changa na chi ma sa di a hi le la long dong hi na che di kon cha hin ki dang ta lagawa lung mon na pathin na pintin thina vadung chu na palgal kai na dingin na changa che lo ding nai pakai na hon pi intin awanti lo na sol pi intin Lazarus bangachun na asar ding chu wanti lo hi diwahi hije chun ilo na di hingai to hitin tu chung in lam hong wai long hoi kangai to le hasit se jong a yom ka sain aje chu hlau se ding he in kilong di min ene ki chading quarantine amun ichai jong le local quarantine ai na koi kin nalai diu
yung po jong lemin einel bese kilo di gala ebe kil kulding thasi jong umlo amna wanil hun ting le quarantine umlo di aje chulei sit chunga idam lai ni khoma ma pakai jisu thisana sil thing sa teng le che i christian kho iman sunga thagau thing thil bol thinain event tu pakai adinga mo tha dinga e ching tu e su thing sa akom lung ding i binai hi chun tunin hi che ki het set na to i malam dewi gal do te thusim chom cha to hin chain ka tin Fanny Crosby thusimi naza sau hidin ka ging chain api nai nau sen dang bang bangai phata khomu theiding ong pi ngai ai wanga nau sen ji hechi un ni izar ha khu phata mulo khomulo tiuti ai bine che sung ho amit ong na khelinai le doctor ta jong hilo gin chat don na mi jen ho loi khat to ki tu khawin he che doctor pa chun che chapang mit nu di mong hilo lo ana pe khain anu wai le apoi chen cha chun mit doctor ta ko ma pui le doctor pa a kho le jenge he che nau chai khu mu ta lo ding ati nei Fanny Crosby khomulo nau sen chong hi ta in khomulo chapang ong hi in loi to ki chem thei ong hi phana hi mi ama chi i tia khomu khaloi ja chun khomu samit cho to ki bang lo hin aman i ma cha he mong lo a hin awa loi o to ki chep ti ngol a loi o holim na ko na khu adat mo kharong tain ama ge la cha alo ho ma to bang i ma cha khomu lo ti lo ama to bang dinga a koi chu ara nu ko ma tia dong ne ale henu ka lo do ki chem na wa hi abang le asan abang le color chum asay abang le alien aneu achoma sauti o jong asay jiun EPS se naw ham ke ding ala thil zo sia ki bang he ati chu anun jong ahil te ngai tan boy nang na hile na naneu lai hiti ten story sei pi ne na loi oi le hoi ta mu we he ye chun to asay zo se amit ta wa amu asay we nang mu khalo nai ja chun na he lo we ai na boy atin pathin to ai hil panta nei huing pu jisu thu siman sei pi in e o chon se sa hung ping e win hiti a hin te huing pu e huing na thu ai tan sei pi pa jon Fanny Crosby jisu a huing pu di na he si chinin an sang ta nei la jong aban an se mi nei akoma chi tapo ko ma chu huing pu thu hoi ana sei pi in ana ni kharin eng sa thim ta do hi le kilom ka sain hi ta do chu Fanny ai le thil kan hin dong nge wan khopi na sei jing ke na ta san ham ti he nge ka ta san he ka chin na ding he ti ana ji so na sei jing jong hi ka he thilo ka he thim lo chu nang i tia yo na mu kha ro wa na chu na ga chi di hi mong jong le ji su na sei jing ke hi na he ding nam ke o wang chun ji su i ki ti a picture jang ka mu khawin alim di do jang chu geldan ka ne nang khat wei cha cho jang chu na mu kha do khat wei chan na mina thil na mu lo je chun ji su na he mong nam wan na hlum teng le ati nai he to bang koi sun chu Fanny adin ha samong mong lo we hi pe se ye akikil na maha akhut akil naw maha ka het ding ai ama diga pakai hung tho na thing pe la hung ki kil be na anun hoi ta na hil chet pe a hoi na thua loya midang na hil chet pe a he cha kun an ta sanai ta je chu pakai chu ei hon imita a picture imu sang ho a kichi jo chu Fanny na mu hi ding ai ta sanamina chu amu hi ding ai na che chun hoi ta adon but thei chu kenna kapakai chu a khut ki kil na maha chun kamu ding ai ati
cha cho ala sim hu ngai to le jen thu pi khula ken he jing ding ate kona ken he jing ding a khur ki kalna ki kilna maha chun ken ka he de ti he je chun mit chonun bon ta sana mina anamu e tun nan khona mu e ai wang pakai ta sana mina munai lo nei le amit chonei khadem ngai to ngai na ana tunin kristani saho adinga hme se longmon umma ma jing ain am nei nai lo ading ki khol na ding ai in ai pi jong ki gor jong ngai aji chu special arrangement a itun sot in pi zon ding i bine na changa na che ma sa jong hi theye a hon pi a ko na la i pan khaw le wang chu mi wang pha chung nung hi di we ke yong che chu ka tha no me ai la che ding chun ki go joba ngai aji chu pi ha he che special arrangement meeting te la to na rapture kiti trip khat bo wai trip ni hi lo wai ki go zo sa no ma le che ding nai main ki go zo lo na ya le dal hai le ama sa che lo ho ading kiti trip dang ta lo de na na ding tunin ki chi am na che ding dang ki chi am tunin ki kholo te tau te hepa lu se them pathin na thu lo pi ta ka sei hling zo pui ti ka he in ka sei chin zo pui ti yong ka he zong le o lagau thengin nangin ka ko ma thun sein lang ke sei a o chenga hong ging do ho mang cha in lang aging lo agi sei do lo lagau thin nangin hin sei be in lang angai zo sin tu ni hlom ke ya angai to zom thei diu bin nangin ke chen ten pakai abul hin pat do pe dingin tin ka tau nei hita chu ki go zo sa uma special arrangement ka government hon angai to ho to ki bang mai hilo van government angai to heche a hon pe ka che na diu special arrangement mi thing zo se la khom na rapture ni kho athi sa zo se ki kai tho na hinga dama ana na lai zo se vo ki khel na rapture ki tia dinga ki go zo sa dingin alen aneu nangin he cha thu ngai zo si phathei bo dingin pakai ji suminin katawe amen.